नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आजिज़ जमाली। आज हम एक ऐसे अवामी मसले पे बात कर रहे हैं जो हम सबसे वाबस्ता है, मुझसे, आपसे, हर शहरी से तकरीबन। सुबह सिंध की बात करें तो सिंध के हर शहर से वाबस्ता है, हर देहात से वाबस्ता है, हर इलाके से वाबस्ता है ये मसला, जो हम सब के लिए नुकसानदेह है, जो हम सबको डस रहा है। रोज़ाना की वाक़यात होते हैं। सिंध के सिर्फ़ देही इलाकों ही नहीं, शहरी इलाकों में भी ये मसला है। इवन शहर कराची में भी हज़ारों की तादाद में ऐसे गैर कानूनी अस्पताल, गैर कानूनी क्लिनिक्स बने हुए हैं जिनको इलीगल डॉक्टर्स, जो डॉक्टर नहीं हैं, खुद को कहलाते हैं डॉक्टर, जिसको हम अताई डॉक्टर कहते हैं, ऐसे अताई डॉक्टर्स जो अपने इलाकों में क्लिनिक्स खोल के माहाना लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लोगों की जानों से खेल रहे हैं। कई इसी वजह से सालाना कई अमवात होती हैं। इसी हवाले से सिंध हेल्थ केयर कमीशन एक इदारा बना हुआ है हुकूमत सिंध का, जो एक आइन और कानून के तहत, एक एक्ट के तहत सिंध असेंबली ने बनाया था 2014 में, लेकिन गुज़श्ता 4 साल से ये इदारा काम कर रहा है। अभी हमारा एक सेशन हो रहा था सिंध हेल्थ केयर कमीशन के CEO और दीगर जो डायरेक्टर्स थे, ज़िम्मेदारान थे, जिनसे बात हो रही थी इसी हवाले से। ये हमारे सामने इंकशाफ हुआ है कि सूबा सिंध में 5 लाख से ज़ायद अताई डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करें, 5 लाख से ज़ायद अताई डॉक्टर्स हैं। ये इनकी पूरी एक डेटा भी है और एक प्रोसेस है। रजिस्टर हॉस्पिटल्स की तादाद बहुत कम मिलेगी आपको, और जो इनका प्रोसेस है वो भी बड़ा स्लो है। जैसे बताया गया कि पूरे सिंध में ऐसे 5 लाख गैर कानूनी डॉक्टर्स को डील करने के लिए, फेस करने के लिए सिंध हेल्थ केयर कमीशन के पास सिर्फ 900 का अमला है। अब और वो एक माफिया के साथ 900 का अमला कैसे डील कर रहा होगा वो आपको अंदाज़ा है। तो बहरहाल सबसे पहले हमने इस सिंध हेल्थ केयर कमीशन के चीफ़ एग्जीक्यूटिव अफसर से बात की है। आइए वो क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं। सेशन था स्पेशली सिंध हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से, जिस तरह आपने काफ़ी डिटेल ब्रीफ किया, थोड़ा सा बताइएगा कि अताई डॉक्टर्स पे ज़्यादा हमारा फोकस था, और ये वैसे जैनुअन एक अवामी मसला है भी सही। सिंध में रहते हैं तो ख़ास तौर पर देही इलाकों में बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे आपने खुद बताया कि 5 लाख के लगभग ऐसे अताई डॉक्टर्स होंगे। बहरहाल एक बड़ा इशू है, कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए, क्या किया जाए? देखिए, इसको रिजॉल्व करने से मकसद ये है कि एक कमीशन अपने रिसोर्सेज के साथ तो इसको ख़त्म नहीं कर सकता। हाँ, अपना सिस्टम बना सकता है, अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकता है, लेकिन इसके अंदर जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको मिलकर काम करना होगा, क्योंकि एक सोशल ईविल है। अताई डॉक्टर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अताई डॉक्टर एक सोशल बीमारी है हमारी, और उस बीमारी की वजह मैंने आपसे अपने सेशन में भी बयान की थी। इलिटरेसी, पॉवर्टी, गुर्बत, और उसके बाद लोगों की अवेयरनेस का ना होना, और डॉक्टरों का गाँव में जाकर काम ना करना। तो जब आप जगह देंगे, अगर कराची में अच्छी बसें नहीं मिलती तो कौन सी बसें चलती हैं? अगर अच्छी बसें चला देंगे तो ख़राब बसें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह से अताई डॉक्टर का भी वही फिनोमेना है कि अगर अच्छे डॉक्टर, मुस्तनद डॉक्टर दूर दराज इलाकों में, देही इलाकों में जाकर आवाम की खिदमत नहीं करेंगे तो उस जगह पर खाली जगह को भरने के लिए एक क्वैक पैदा हो जाएगा, और वो क्वैक 25-25, 30-30 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, और वो लोगों को मार भी रहा है, बचा भी रहा है। और जब हम उसको बंद करते हैं तो लोग नाराज़ होते हैं कि इसको क्यों बंद किया। तो ये कहने का मकसद ये है कि आप लोगों के सेशन को बुलाने का मकसद ये था कि आप इस मसले को उजागर करें, इसको हाईलाइट करें, इसके लिए अवेयरनेस रेज़ करें, और हमारा हाथ बन जाए हमारे साथ, हमें गाइड करें। अगर हम कहीं गलती पर हैं तो हमें ठीक करें, और अगर हमारी कोई अच्छाई है तो उसका भी इजहार करें, ताकि इस सारे सोशल ईविल को मिलजुल कर ख़त्म किया जा सके। ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन अकेले ख़त्म कभी नहीं कर सकता। एक एस्पेक्ट आपने ये भी बताया कि कुछ ऐसे क्लिनिक्स को जब आप सील करते हैं तो दूसरे इदारे इंटरफेरेंस करते हैं, उनको डीसील करते हैं, बहुत सारे लोग डीसील करते हैं। इसका कोई हल? देखिए, हल तो इसका कुछ नहीं है। हल यही है कि आप लोगों को पहले तो अपने साथ लिया जाए, ताकि आपको उस चीज़ का पता हो कि ऐसा हो रहा है, और आपको भी इस बात का पता है कि ऐसा हो रहा है। कितना हो रहा है मैं मेजर नहीं कर सकता, लेकिन हो रहा है। क्योंकि जब मेरे आदमी ने उसको डीसील नहीं किया और वो डीसील हो गया तो इसका मतलब किसी ने तो किया है। मैं आपको बताऊं, हमारे फेक लेटर बाज़ार में मौजूद हैं। अभी मैंने ये किया है कि अपने सारे लेटर्स को और सर्टिफिकेट्स को मैंने सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से मैं प्रिंट करा रहा हूँ, ताकि वो एक सीक्रेट कोड के साथ हो, ताकि कल को अगर कोई आदमी फ़ेक लेटर देता है तो मैं बता सकूँ कि ये फ़ेक है। इससे पहले तो मेरा लेटर कोई भी प्रिंट करा के और डीसील कर रहा था,
تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اب میں سوچا کہ جب تک میڈیا میرے ساتھ نہیں ہوگا یا ان کو یہ باتیں نہیں پتہ ہوں گی تو میں کیسے کامیاب ہوں گا. میرے پاس بہت بڑی فورس نہیں ہے اور میں لا انفورسمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے کہنے کے باوجود میرے کئی ڈسٹرکٹ میں بہت اچھے ساتھی ہیں، لا انفورسمنٹ والے بھی، ڈسٹرکٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر والے بھی اور ڈی ایچ او والے بھی، جو میری بڑی سپورٹ کرتے ہیں. اور جہاں سپورٹ کرتے ہیں ہمیں وہاں کوئی ایشو نہیں ہوتا، لیکن کئی جگہ پر وہ سپورٹ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی ہے، تو اس کے لیے ضرور. اچھا، یہ تو تھے چیف ایگزیکٹو افسر کوی صاحب، لیکن اس معاملے کو عوامی سطح پہ ڈیل جو ڈائریکٹر کرتے ہیں ڈاکٹر الطاف حسین خواجہ، ہم نے ان سے بھی بات کی، آئیے سنتے ہیں. اچھا سر، آج جو ڈسکشن ہوئی ہے خاص طور پہ ریگولیشن کے حوالے سے، آپ نے مجھے جس طرح فرمایا کہ بہت سارے ہاسپٹلس کو وزٹ کیا، بہت سارے لائسنس جاری کیے. میرا یہاں پہ سوال، کیونکہ میرا پرسپشن عام آدمی کے حوالے سے ہے، جو عام طور پہ ہاسپٹلس میں عام آدمی مسائل کو فیس کرتا ہے، وہ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن سے کس طرح رابطہ کرے یا آپ اس کا کس طرح نوٹس کرتے ہیں؟ دیکھیں، جن ہاسپٹلس کو ہم سرٹیفکیٹس دیتے ہیں، رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، جیسے ہم نے آپ کو پروسیجر پورا بتایا کہ اس کے بعد انسپیکشنس ہوتی ہے، اس کے بعد ہم پروویژنل لائسنس ایشو کرتے ہیں جس کی 6 months تک ویلیڈیٹی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ پھر اگین اپلائی کرتے ہیں ریگولر لائسنس کے لیے، پھر ایک کمپریہنسو انسپیکشن ہوتی ہے، اس کے بعد ہم ریگولر لائسنس ایشو کرتے ہیں، اور ریگولر لائسنس کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ 5 years تک ہوتی ہے. اب یہ جو کرائٹیریا جو کنڈیشنس ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں جو ہاسپٹلس میں ہونے چاہیے، اسٹینڈرڈس پہ ہاسپٹلس سروسز پرووائڈ کر رہی ہے کلائنٹس کو یا نہیں کر رہی ہے، تو ہمیں ان اسٹینڈرڈس کا کمپلائنس دیکھنا ہوتا ہے کہ کمپلائنس کتنا پرسنٹیج ہے. آپ کا جو کوشچن ہے وہ پبلک کے حوالے سے ہے، تو پبلک کو اگر کوئی ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ڈورس آلویز اوپن ہے. وہ اگر وہ کمپلینٹ سبمٹ کرتا ہے، جیسے ہمارے سی او نے بھی بتایا کہ وہ ڈائریکٹ بھی ہمیں سبمٹ کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلے ہاسپٹل سے رجوع کرے اور ہاسپٹل پر اگر اس کا کمپلینٹ سنے. وہ اگر سنتے ہیں یہ اسٹیپ، اگر ڈپینڈ اپان دا کسٹمر، اگر وہ پیشنٹ پہلے ہاسپٹل میں کمپلین درج کراتا ہے اور وہ اس کمپلین کی سولوشن سے سیٹسفائی ہے تو بہتر ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میرا پرابلم سالو نہیں ہوا، مجھے سندھ ہیلتھ کمیشن کو رجوع کرنا چاہیے، تو جو پرسنل جو ایکسپیرینس پیشنٹ کو ہوتا ہے، جو گریونسز ان کو وہاں پر کریٹ ہوتے ہیں، تو ان گریونسز کے لیے سندھ ہیلتھ کمیشن کی آفس اوپن ہے اور وہ وہاں آ کے کمپلینٹ دائر کرتا ہے اور کمپلینٹ کے بعد ہم انویسٹیگیشنز کرتے ہیں. تو انسپیکشنز سے تعلق اس پرسنل پرابلمس کا نہیں ہے. انسپیکشن تو وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس جو سندھ ہیلتھ کمیشن نے بنائے ہیں، اس کا کمپلائنس دیکھے ہم جو ہے وہ لائسنس سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں. ناظرین، آپ نے سنا سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ذمہ داروں کو بھی سنا، سی او کو بھی سنا کہ یہ ایک کتنا بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم روزانہ کی بنیاد پہ جس کا ہم سبھی سامنا کرتے ہیں، عطائی ڈاکٹرز کا، اور خاص طور پہ سرکاری اور غیر سرکاری اسپتالوں میں جس طرح کے مسائل ہیں جس سے عام شہری روزانہ سامنا کرتا ہے. کئی لوگوں کی روزانہ اموات ہو جاتی ہے. اس حوالے سے آپ نے سنا، اور آج کے پروگرام کے بارے میں آپ کی جو بھی آ رہا ہو، اسکرین پہ نظر آنے والے ای میل ایڈریس پہ یا واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اور آئندہ پروگرام تک اپنے میزبان عاجز جمالی کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.